Damai ni debatan na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Amin. Mo kamang do takenang di minggu palmarum sadarion dienet do turpuk sian pesalmen bidono plelu ayat 25 sa tutulponom ujaha homma dihita habobongot tubagas habadiaon mangolopon hamonangan nunga di ida nasida habobongotmu ali debata habobongot ni debataku rajaku tubagasan habadiaon nai mardalad di jolo akka paredde dipudi ni akka parsarune ditonga-tonga ni na marbaju akka na mamaludoal pinuji ma debata di bagasan akka luhutan Tuhani hamu aliaka nasian mual ni Israel disido si Benyamin siapudan pangarajay nasida akaiduk siya Juda pe pasipar akaiduk siyan Sebulon akaiduk siyan Naptali ditonahod debatado hagogomu say pargugoy maali debata na pinatupam Tuhami ala jorom na di Jerusalem taruhonon niya karaja dosogot silolehon tuho say songgahi mabuea na ditolongi akka jonggi na marhor koron rap dohot akka anak ni lobu ni akka bangso asa diuluy nasida patu mangalehon joba bahal ibana pasirako bangso akka na makalomohon hamusuon rodo sugut akka na sumangap siyam misir kus pe hapugad do marsoba tu debata amu aliak kaharajao ditanon edeho kamu ma debata palu hamu ma parhinaloan memuji Tuhani sela ibana marhite-hitehon langit ni langitan siyan narobi idama pangyaron nama suara na gugoy say leok kamu ma hahormatat tu debata hamuleon naido gumonggom Israel jala diakka banua gijak sahalido hagogonna sokal do debata rosya ninganan akan nabadiai debatan Israel do ibana sileon hagogon doho tamuliao tu bangsoy pinuji ma debata di bagasan sinodang ni topik leon hamuma hahormatan tu debata mengakui kekuasaan Allah mangokuhon wasoni debata lehon hamuma hahormatan tu debata mengakui kekuasaan Allah jadi memang malau tapado mudak king turpukon tu epistel minggu palmarum macam murado boyo na tosapta niandang adong tradisi tabenuain songon tradisi ni piga-piga gereja setiap hari Minggu si songonon palmarum pitor ibu nasida do mare-mare jadi borat manasida arak-arakan huhud
marlas ni roha dohot mare-marei tradisi ni Israel na julu dilak Yahudi di patupaon naing Roma tu hatta Yesus di manomu tu hatta Yesus don dungi boto neng ro masuk tu Yerusalem atiai laos di dokma Hosianna kuhut ipahebang akaulosna pedaguhon manang dipiakon ulosi tongadalan lao menagam dohot majakon manang menyambut haroroni Tuhan Yesus Hosianna ma di anak ni Raja Daud Raja Israel itu menurut aja ada kingan di Johannesi di epistelta Hosianna ma kamang do terkenang memang mulut tapadumu konteks i hati hai tiki masa ni Yesus itu ngatau ngani penjajahan do bangsoi penjajahan Romawi molo tasudikiti hina hacit ni hina parir ni penjajahan memang luar biasa do dangolna hacitna parirna ido asa marsitu tu do bangson akan atoropon lau majakon harorona ala memang sai dihasi holinasi dado asa adong nian naro pembelaku yang sejati naboi pangasal puhon huasaon manal puhon mangalo kekuatan kekuasaan ni akan tentara Romawi hati ido saat Tuhan Yesus kan ala Romawi manakub papar silak kon do takan asing pada saat ini memang ancaman luar biasa jitu marsitu do hata Hosianna ala dihilalan nasida do memang sasitongna dan apalah hibul rohanasida mandok Hosiannai paboa raja haluoni raja ni Portibion namanya dosa ni Portibion alai molo arti Mesias dialah Yahudi ala Israel hati sopit do wama asa melua au sian penjajahan sian perbudakan perhatobanan ni Romawion jadi Mesias yang menaklukkan perang ido digil nasida ali hati pesongani include doi nadohot doi pasidungon gararon ni Tuhani itongatongan ni ngolwi bohama wasaharu warsian persoalan naon Hosianna pinasupasu menaro marhiti Tuhani hodo mabuan hamonangan hodo raja hodo pangodian naboi mangodiho kami sian hamaolo non itongatongan ni penjajahan hasusano HP taidama Tuhan Yesus menurut taida memang realisasi ni sakaria sia-sia haroro ni Tuhan Yesus memang bukan menaiki kuda perang alai halode sibuan hadameodo sakap do tahini Tuhani deda holan hadameon separatis holat tu si hatoropon ni sabing ale memang di Yohanes tulet sa ponom songonod do holong ni rohani debata pola do dilehon anak nasa sadai unang mago akan aporsea alai asa hangoluan membawa keselamatan ke segala makhluk ke segala dunia hidup benda dipuji-puji amang do takena muji-mujion diharoro ni Tuhani alebana si palua alebana si parmona ibana donatuk ido mulut aja ada king di pesal menon pesal mejamita tahun taidama las ni rohani sudi bangso las ni rohani sudi pinopar si bejamin sahat siap pulen sahatu hatuan
terus dohot memuji pasangapon debata di nguluna odihona amo kamang do takenang dadaholan tu si hatoropon na di Jerusalemi naing odihon ni tu hatta di tonga-tonga ni hamolan na aleneng dohot do hita marsaringar turpukon nuaing tutu budu gudang hamaulata budu gudang parsoriota budu gudang setaunota ale porsea do si hatoroponi pabo Yesus satu-satunya. He is the only one to save, to protect, menyelamatkan, membela. Lasoni do hita namang do takenang porsea. Hola ni bana do raja. Hola ni bana do siodi ho kita. Dedeta 120 sada bukede Yesus raja ni huria. Yesus do pangodia. Mula dong namasa di tonga-tonga ni nguluku, mula dong hamole di tonga-tonga ni nguluku, molo hugorahon. Ho si Anna. Dohot di bana paluahonang. Dohot di bana paluahon pinoparhu. Dohot di mana paluahon sude. Na adong dohot akan namasa di tonga-tonga ni nguluku. Ibana do parwaso. Ibana do napuna harajaw ni. Ibana do si topa portibion. Totu ibana do na mga rajay sa luhod. Benyamang do takenang neng dohot tita. Songon siya toropon na di Jerusalem porsea. Pabuay ibana do pangodyata. Ibana do natuk lao mga pinihita. Paluahon hita. Siyan sa luhod mara hamaulota. Udu ragam hamaolomo. Tonga-tongan minggu palmarum sadario. Budu ragam si taunomu takubo to manangaha paru kilomu. Penderitaanmu sada doho takanasing berbeda kawarnana. Ale molo di doko doho to sadario madok ho si Anna pinasupasu mahonaro odiho kami ho do raja. Dedite nomor 200 sobati ay hodo napuna hagugun. Hodo napuna hasangapon. Hodo napuna saluhut. Saliling-nililing na doy masa. Kamang do takenang ingot do perahamu eddeon anggiat boy dohot tita diapini debata dipalua debata itu ngatongan ni persoalan ay sa sitong na Jerusalem. Lalu tabigi akaed din na torop na manomunomu tu hatay konteks parukilon asa tu haluaw. Ali dia lusi Jesus de jalo bandaido asa roy bana ito nga tonga ni pertibion 508 ayat sada. Say patuguro haki ale Jesus tu haki. Tedeo majok kamang do takena asa dohot tita di patugu tu hatta tonga-tonga ni panggulmi tu ni nguluta songon bangsoy. Say patuguro haki ale Jesus tu haki. Dolom dohot tangami pardalanaki audi pardalan mololoja audison pargogoya utoktok mololoja
tu surga imuse do dua uto gupe oh tu surga mo kamang do takenang imahamaolon na niadupan ni bangsoy si atoropo ni na di Jerusalem tonga-tonga ni hamaolon na si taon do takatantangan molo pedido ko si anna odi honao uboto ho do hamonangan ipaitihu do barita ni Tuhan Yesus na mga leon hamonangan na pamalupon na marsahit na pahihon na mauding alay nuaing pajup pangao molo pe huape honulosu molo pe hubay bunga-bunga madok ho si anna palua au ale Tuhan ale dala hola diri ko nang paluon na do ho do hasyang anon dok tu au hutogu pe ho tu surgoi muse ima pangodyata kamang do hota kenang tonga-tonga ni hamolon kesulitan nende do pam ibana do raja ibana do sasudi so tung maun marhaporusa kita tu pikiran tersadiri so tung maun marhaporusa kita ito nga tonga ni perkembangan zamanon lam torop akan nahihi artificial intelligence lam torop akan robot-robot na mampu mangodihon gabi halak marhaporusa tu si gabi madaw siya debata ito nga tonga ni parukil do kasih taon na gabi di parbagai bana hamajuon ni zaman mangurupi bana tohodoy ali sotong malua mahapor siya mo sotung mago mahapor siya ibana do raja ibana do sasudi ido nenye dehon ni parpesal menon ido nenye dehon ni parpesal menon asadang adong na asing ale amang ho lako do raja ho lako do pangodian na manalpuhon sa luhut akahamolon nito nga tonga ni ngulu nami keselamatan hanya darimu ibanya mang do takenang mapurus ma tu ibana songon bangso na manomu tu hatai di Jerusalem hati hai songon nakasih atoropon raja ni Israel do pangodyata ibana do haluota ibana do mangalehon haluo ni ido sa igorahon ni son oh hamu akaraja na ditanon edeho kamu madebata palu hamu maparhinalon hola ni mana do hon na sasadai bani mang do takenang unang mamarhaporusa ko tu akan asing gudang do huaso na dong di Portibion alay di beta-beta turpukon okuy kekuasaan hagugo ni debata lehon hamu ma hahormatot di bana tu debata na sasadai unang tunasi tutu adang do Facebookmu WA-mu do takanasing gudang halak mabay ni panglulon na pangodian na gabi di pasisi holong ni rohan di bata dang namadok ko na do antipati auto perkembangan ni zaman alin naing pakyotay sudena gabi hamuliaon patorason hapor siota maradopod di bata pakebakon pakobesiota parsorata dohot di bata bani mang do takenang selamat tonga-tonga ni persoalan pergumulan nene dopam songon si hatoroponi asa malu mana nian sian perhatobanan ni rajai ni tentara Romawi tohodo odihono ni debatado dohot doho diodihod debata bani sulak nari unang holsoako jauh maau jupa diari hagugutan asa hupalua ho wala ni bana do paluahon natuk toho boy do Portibion paluahon nale persatokina do haluon na nang manotong ro di sangliling na songon haluon ni debata siat tonga-tongata amo kamang do takenang sadenari nenang do honon na dihita ima mangokui huaso ni debata
mangokui huaso ni debata leon hamuma hahormaton tu debata tadi king dia tu plonom sokal do debata ro sianingan anak kenabadia debatan Israel do mana silehon hagogon silehon huaso silehon hamuliaon tu saluhut tu bangso pinuji ma debata adong hata dison praise the Lord pinuji ma debata ala dilehon diho hagogon dilehon diho huaso amang dado tekenang kubagas do lapatota Gotamu do hana ni dokon ni silatus tiki nang dibuwa matu hatta Jesus itong atong ni pengadilan ni mulut jaha di Yohanes ahli dokon silatus Yohanes 10 sia ayat 10 Don't you realize that I have power either to free or to crucify you? Jatuh siang muda lapatan ni, aku pada kuat tusi. Ale Roma Jesus madok, yes, you would have no power over me if we are not given to you from above. Kamang do takenang perlu si tutudo natu satta. Solat nari perlu si tutudo natu satta. Dangi botoho. Namar huaso doau palu hoko dohot manila koko bareng jo sobong nai silatusi HP daking diturpuk tao dia tulponomon ibana do silehon hagogon molo adong yau huaso molo adong yau si basa-basa nahupakke gabe mar huaso na siya debatado ihujal ali dema pangalahon ni silatus nang ibotoho au parhuaso yang mampu menyalibkan engkau dan membebaskan engkau alia halus ni Yesus dang adong huasom engkau tidak memiliki kekuasaan kalau kekuasaan itu bukan kau terima dari atas kamang do takenang saluhut na HP natajalo do isyaban wa bijak mulutajaha di Matius 25 si basa-basa nani pasahat ni debata jamu di Matius 25 tung siad debata doi harorona i pasahat itu au hobar tu kemampu aku lau mengendalikan majal dohot majakoni nah di bani emang dohot takenang olo dileo ni huaso nang pakyo kui makamuliahon guar debata mamuji pasangapod debata patupa las ni rohani dong aku bukan untuk mendiskreditkan dari kamu jauh parwaso na itong atongan ni Portillion lam pistari bana lam godang na binotona lam godang deking na tulude duit datu deking alay taidama lam marsak dongan na di paula-ulan unang masongan ni daw dangi botoho na siya debatado di jaloho ido na nidok ni turpukon solat nari mau tapa bagas di Matius 20 Matius 25 ikut dohonon nama tu halak nama makke huasona si basa-basa ulaonna solat nari molo adong iho huaso manang nasongod dia pe molo adong ya huaso hapad di taon huaso haguru niho huaso pangubatio doh takanasing solat nari dang nasian dirim sendiri dang nasiat diriku sendiri tu ngasih ni rohani debataku do pasahatun itu au ibana do raja dan gabe raja au alani si basa-basa ne tutu pakyokku mai patupahon na dinggan asa marsorak-sorak pertibion marmulia guar ni debataku dan memang dado takenang posroha unang masongo silatus ola na dong ibana otik uparsilakok ke obuy ini mana tutuhani uparsilakok ko upenjarahok ko obuy nang masongo niya mang do takena gijang ni roha doy adong iho ulaon adong pamboto ammu ingot ma
tung sadatiki jauh ni debata duau mempertanggungjawabkan na pinasahat ni debata duau. Jauh ni debata duau mempertanggungjawabkan na pinasahat ni debata duau. Adi benido au pe malubuk-lubuk do tarotok wa mahaduan pertanggungjawabku ulaun na pinasahat ni debata duau. Tangan kita nemelu asin pertanggungjawaban ni satu demi satu. Alesi holder rohana molo dilehon itu au. Nang tiga-tiga honokui. Patu pa haluaon ido haroron itu harta. Memberikan kelepasan, kebebasan, free not to crucify dan untuk menyelipu kalak. Mabay marsak papogoson do takan asing amo kamang do takenang ujaha majo sadeda di sada musa sade do lalu gudang do hape diliod di hita huaso bereng da sada musa sada ayat 12 dungi di pasu-pasu debata manasida ninna debata matu nasida mar pinopari mahamu asaso perhamu gohi hamu masadok tanaon patuduk kamu manak juita mang soda gohi hamu masadok tanaon patuduk kamu adok sadenari jala rajai hamu deke akan dilau pidung akan martonga langit rodi sude binatang akan majir di tanaon roll over oma huaso na pinasahat na tuaw patuduk kamu rajai hamu sude portibion gudang nai halak kamang dota kenang mamak ke kalimaton hataon gabe perbuatan sekonyong-konyong gabe tindakan sesuka hati. HP dang iboto sasitong na sada musa sade 22 ikon connect don tu sada musa 2 ayat 15 dungi di paula-ula mapor lahi jala di ramoti je molo diliot debata tu hita hasyang anon dang nang gabe merlong-long hita iso. Nah di sini emang do takenang salut doau adong do ahli botani manua bunga julu jebuna manua tano dot akka sesuanan lewat tamu do setiap ibana mangokal tanon permisi opung permisi autuho wobakko hulukai ho asasuman asanggia boy dapota nau molo lam uliho ahnan idokna disi hormat terhadap alam hormat terhadap ciptaan akabipin waing tong-atongan ni tahun reformasi transformasi mulai betul-betul serius tu penghormatan akan alam yang memang dado terkenang molo di pasahak debata tuau sen di mana doi ay mulo tajadi sada musa sada tulu sada dungi di topa debata mas sude ditilik denggad do sude dang martihas apa nung sa tu hita gibi martihas nah di bini amang do takenang molo di leot tu hita kota madia pematang siantaron asitong nekon lam ulido bainota molo gabi mundur kebersihan molo taida mang do takenang sude akainganan melayang-layang sampah membuang sampah sembarangan hitama nomor 2 si buang sampah terbesar di Portibion icap mang do takenang ramoti ma natinopan debata ilio do huaso tutu mengerajai saluhut mengerajai tanom aleunang segai mengerajai susunam aleunang segai ramoti ma molo debata par huaso ilio do tuho huaso nai ale pakke mai mengurubi bana maka muliaho guarna mamuja pasang apa di mana palas rohan ina tinopa palas rohan dongamu sotung maun gabi mendiskreditkan orang papugos so kalak mabalungun do hata cit mi rohani halak
Unang mamang do takenang, mari kita berbagi hidup. Open your heart, open your mind, open your hand. Buka ma tanganmu, holong ni roham, pikiranmu, tuak kadongan nasi. Sisa dan natinop padohita. Sisa dan natinop padohita. Ipalua de batado saluhut. Songon raja ibana portibion asa tuk marlas ni roha. Nang dohoti tamang dohta kenang marlas ni roha itong atongan si songon ni. Taidema ahak kena masa. Lota jahada king turpuk taon. Rodo sugut akka na sumangap siya misir kus hapuga do marsobba tu debata sanggia maka na sumangap portibio marsobba tu debata hamu alaka harajau di tanon edeu kamu ma debata palu hamu ma parhinaloan mamuji Tuhani palu parhinaloan yema celomodo rohani debata di musiko nah di beni hamu kadonga parede Martin Luther madokon sesongonon. Nomor 2 nih teologia, 5 musik. Ini mana? Jadi molomar musik lacie do rohani debata. Jadi beni sudah kadonga par musik, parkur, ide hukamuma ede di bagasan dengan niroha, hibul niroha, pamujio tu debata. Las do rohani debata, ube gisi songoni. Nung mamang dado takenang di asal pangidehon alai dipakai di batadoi patu pahon las ni rohana saulet nari mula kita hamu akan sumangap itong atongan ni harajau non hamu akka bangso harajau na di tanoon akan sumangap iportibio adong do negara adi kuasa lebotamu dunuaing perdebatan dot permainan tarif itong atongan di bangso taksa berahli-ahli tatusi piga-piga kadongan alai nang dohonon na tuhita itong atongan ni situasi na masaon sa sitong na akan negara-negara adi kuasa na pistar na morajong na buy hapurusan alai sotong mabermain lau mendiskreditkan akahalak nasing lau pasosayhon hinagogona holan mangomo tu dirina sendiri bukan memikirkan yang lain bukan memikirkan rakyat dan ekologi aleneng dohot patupahon haluaon molope ummalo nasida sinakan negara-negara berkembang kesempatan da pinasa di batado ya satu mengurupi kadongan nasing ale molo dibuka do keran mempersulit talak turpukon majuhot tu nasida hamu aliaka harajau na ditanon ede huma debata palu hamu parhinaloan jala puji hamu magwarna mapursma tu debata imana neng sido honota alehita pe harus lam berdaya harus lam meningkatkan kompetensi mampu bersaing itong-atongannya kena masa takolana hudul alai mampu mengkritisi zaman memberdayakan dan menguatkan kompetensi kemampuan asa mampu kita bersaing dot negara-negara maju menjadi pahlawan-pahlawan import nah di banyak kamang dot kenang itong-atong ini masaon kekuasaan bisa semakin menindas kalau kita tidak mampu mengkritisi Bartolomeo ni rohani debata tertibodo turpukon alai nang dohonon na tuhita ibana do raja ni salhut osroa kamang do takenang saya unang ma ekonomi kapitalis mabay marsa ka kadungan na sa profesi di beni gugudu hodol hon na kamang do takenang mulau di samosir saya hudok do sotung lupa hamu belaja tu pajak tai alanga gudang nuaya kadongan meninggalkan pajak tradisional teh tutu boy do honon na kotor disi dang adong age dia susudak narga dang boy mula medok molo pe arga di gadis tuho ingot mamang dado takenang molo pe arga di gadis tuho na pasikolahon yanakon na do beruna
dohot pahebang panguluan ka ekonomi tradisional, ekonomi kerakyatan perlu dipahebang konota. Mulai ekonomi kapitalisi yang sudah memiliki modal bodoi memperkaya diri nama nggak cukup kalau menebak-nebai nama ini saulat nari sotung so lau hita memang toho keren memang tadi dah hirna hebat do aka halak na haruar dohot na masuk tu si aka tu perusahaan dohot akan asing ya ditinggal hon aka na met HP molo debata ni saluhut memang alih haluat tu saluhut tak pandang bulu akan siapapun. So ni mana kita mang do tak kena tonga ni mingguta palmarum hosian nama ngaro debata atik pe kumangai me mana to kinai lau palua hon hita sasaut na tarsurati asa tulus na tarsurati nabi nagabaga hon nya kapan urirangi olo pe kon roi bana manaon si songoni asa malua do hita sian sudi hahurangata toho itong-atong ni portibion molo tabereng di porla eden hati hai tabigi barita di porla eden memang dua kekuasaan on na berdampingan dung di paujak debata si Adam tu porla eden debata songor raja di mana untuk memenuhi segala apa yang perlu na pinudahon ni debata ale rodo si bulis ate iro debata tu ho songono aso nang dos do ho ina rohana aso nang nyatu si ho de ina rohana idama si bulis na mau taot tong do songor raja beni mang do takenang songon hala krista kita ko mampu hita mangalo si songoni unang mapurus tu harajaon ni si bulis ale mapurus ma tu debata ho sianna pinasupasu manaro maritehi Tuhani raja ni Israel ngaro raja tamang do takenang mari sambut pahermang mangulosmu haporsyammu asaroi bana madalani ngulum asaroi bana manopot ngulum manang nadia penaniaem manang nadia pe holos ni roham ju mai bana ju mau ju padiari hagu tamu itong-atong ani hamolom itong-atong ani namasa di ngulum molopelan siya ho molopenaposo ho ang maluhita san sudia ka mara dohot bahaya alay nung aroi bana jakom may bana mana mamangod di hoko asa dohot to na puna haluaw ni asa di honon na ho asa dohot to tu surgu asa dohot to tu haluaw si saling-liling na tangi rajai huaso ni hamate ani bana ale melui mana sian huaso ni hamate ani tu hayon na muse soni mahita muse akahalak na say hot dohoti bana korap dohoti bana tonga-tonga ni hamomonang na haluon na sahat tu surgu hasonangani didongan de batama hamu didongan de batama hita lau patupahon lomo ni rohana amin martayang mahita Ali Jehovah debata manami muliate matuhan las ni rohanami di minggu palmarum minggu mare-mare tutu rabdohot si hatoromoni hami manomunomu tuhaki tuhami Tuhan nami rabdohot sudi ruasmu nadong dengan anon sian met-met nama gurang nang natumua sian rena ama ina lansia perhaladu ni huriam padita nami dohot akka sudi na mga loro hatu huriam son dohami Tuhan dohot dohami majak koko atik pesipata hola tu diri nami naing jakonon nami hadiriommu woto hami ubalga siani songonan hati dakon ya kampanurerangmu porti biodo na naing paluommu dohot mahami Tuhan napunasay patuk kami Tuhan itong-atongan ni minggu sadarion lamma purus holat tuho kudang nai akahuaso na mapurus tuho ay siyan guru di hodo salut suday na tinopa
pahapahanan, jolma, harajaon, dua takana sini, sa guru di hode saluhutna. Awang-awang, roh dia ke laut, dasor ni laut, sa guru di hode saluhutna. Dibanding Tuhan Allah sami mapurus tu akka si songoni. Tonga-tonga ni hamajuan ni zaman on, lamboy mapurus tu akka hamajuan ni zaman, debehu porsohami ho, padauhami siani. Tuhan mahai mapurus ali Jehovah. Patuk kami, dihuaso na pinasahatmu, dia kasih basa-basa na pinasahatmu. Roma hami maradopoko. Allah huboto hami hodo raja ni salahut. Olan mga sahon Kristus, dongani makadamang denangon, dongani na posobulong ni Huriam, dongani paralado ni Huriam, siapa dida nami, diakones nami, dohot akan mga leo roha, punguan kor. Tuhan, haolongi mahami salahut. Odiho mahami saluhut. Olan mga sahon Kristus martanya kami tuho Tuhan. Say saut malo menuraham. Amin.